অক্টোবর 2025, সময় সকাল 8টা। আমরা আমাদের হোটেল থেকে রাজগীর জু সাফারির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। এখানে বলে রাখি, রাজগীরে আপনারা 700 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে ভালো রুম পেয়ে যাবেন। পৌঁছে গেছি। হোটেল থেকে 10 মিনিট মতো সময় লাগলো। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত বিহারের প্রথম ও অন্যতম প্রধান জু সাফারি হল রাজগীর জু সাফারি। মূলত সাবেক মৃগবিহারের বিস্তৃত রূপই আজকের এই আধুনিক সাফারি পার্ক। এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, শিক্ষা এবং পর্যটকদের জন্য বাস্তবধর্মী রোমাঞ্চের এক অনন্য উদাহরণ। এখানে দর্শনার্থীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে বন্যপ্রাণীদের তাদের স্বাভাবিক আবাসে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় 2015 সালের মার্চ মাসে, যখন ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ এর অনুমোদন প্রদান করে। এরপর 2017 সালের মে মাসে সেন্ট্রাল জু অথরিটি থেকে উদ্যোগটি নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। অবশেষে 2020 সালের 16 ডিসেম্বর রাজগীর জু সাফারি সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জু হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যা এর উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রাজগীর জু সাফারির লেআউট প্ল্যানটা দেওয়া আছে, একবার ভালো করে দেখে নিন। খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। मोटर चालू कर ले, मोटर चालू कर दो বিশাল পার্কিং এরিয়া। পার্কিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে কিছুটা ডান দিকে গেলেই টিকিট কাউন্টারগুলো পেয়ে যাবেন। এটাই অফলাইন টিকিট কাউন্টার। এখানে জু সাফারি ছাড়াও নেচার সাফারি প্যাকেজ রয়েছে। তার টিকিটের মূল্যগুলো দেখে নিন। আমরা জু সাফারি করছি, টিকিট মূল্য মাথা পিছু 250 টাকা। অনলাইনেও টিকিট কাটা যায়, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকে। এখানে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওয়াশরুমের ব্যবস্থা রয়েছে, পাশাপাশি পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে এবং বসার জন্য পর্যাপ্ত স্থান রাখা হয়েছে। साथ में सर लाइटर बड़ी माटे शेयर का नहीं नहीं सेल्फी पॉइंट सामने। এটি হলো এন্ট্রি প্লাজা। এখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন সাফারি প্যাকেজ অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হয়।
এই প্রবেশ করলাম। এবার এখান থেকে আমরা যাচ্ছি জু সাফারিতে। দেখুন কি ওয়েল মেনটেন্ড। প্রসঙ্গত বলে রাখি, জু সাফারি সোমবার বন্ধ থাকে। দেখুন সাফারি প্লাজাতে পৌঁছে গেল। এখানে ওরিয়েন্টেশন রুম রয়েছে। জু সাফারির নিয়মাবলী ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এখানে ভিডিওর মাধ্যমে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয়। এই এসি ট্রাভেলার গাড়িগুলোতেই আমাদের জু সাফারি হবে। বর্তমানে এই সাফারি পার্কটি 5টি প্রধান ভাগে বিভক্ত: হার্বিভোর সাফারি, বেয়ার সাফারি, লেপার্ড সাফারি, টাইগার সাফারি এবং লায়ন সাফারি। বন্যপ্রাণীদের মধ্যে আছে এশিয়াটিক লায়ন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লেপার্ড, স্লথ বেয়ার, সাম্বার, স্পটেড টেল, হকটেল, বার্কিং ডেল, ব্ল্যাক বাক এবং নীলগাই। প্রকৃতি সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই উদ্যোগ রাজগীর জু সাফারিকে ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্যে রূপান্তরিত করেছে। अब सभी पेट्रोल मिलता है राजगीर सफारी को। अगर से मैं आपका सफारी गाड़ी करूँगा तो हमारे सफर का काफ़ी होगा। जो हमारा सफारी देखा है इंडिया का इकलौता सफारी है जो 2 पहाड़ों के बीच बनी हुई है। এই হার্বিভোর সাফারির এন্ট্রি পয়েন্টে চলে এলাম। जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि हमारा जो सफारी है इसे हमारे वन्य प्राणी के सबसे टोटल 5 डिवाइड में बांटा गया है। 5 इंक्लूडेड। ये हमारा भी फर्स्ट है हार्बिवोर सफारी, जहां आपको सिर्फ शाकाहारी जीव देखने के लिए मिलेगी, जिसमें होगा हिरन का विभिन्न प्रजातियाँ, जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांभर, ब्लैक बर्ड, हाउडियर, ये सभी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल या कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसे ऑफ कर लेंगे। बिंदु को टच नहीं करना है, नॉक नहीं करना है। गाड़ी के अंदर कुछ भी खाते पकड़े गए 2 या 3 हज़ार तो जुर्माना है। आप सब अपने मोबाइल या फ्लैश कैमरे की जो लाइट उसे बंद कर दीजिएगा। फोटो या वीडियो शूट करना मना नहीं है। चल रहे एंट्री कर रहे हैं, राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखते चलेंगे, दाएं बाएं। यहाँ जो हमें फर्स्ट पहला वन प्राणी दिखेगी वो होगा स्पॉटेड डियर, चीता, हिरन। ये सभी जो दिख रहे हैं ये स्पॉटेड डियर है। इसे हम लोग सीता जी का हिरन ही बोलते हैं। अच्छा। हमारा जो पौराणिक कथा रामायण है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, जब सीता माँ का हरण हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में इसे थोड़ा सा निगेटिव थिंग के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि इनमें सीता माँ का जो लिंक हो गया ना तो लोग इसे गलत मानते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो 25 से 30 साल की होती है। वजन जो होता है वो 40-60 के जन्म से होता है। इसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एक्सिस। आगे देखिएगा, ये है ब्लैक बक। आपको पता है हमारे राजस्थान में एक हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, विष्णु समाज से।
जिन्हें इनको अपने भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं, इसीलिए इसे कृष्ण मृग से नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक बक देखिएगा, वो दिख रहा है, उसका कलर दिखेगा, गर्दन के पास दिख रहा होगा, दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है हल्का। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं वो सबका कलर जो है वो ब्राउन एंड व्हाइट है, नीचे का भाग व्हाइट है, अपर भाग ब्राउन है। नहीं, जिसका आपको ब्लैक दिख रहा है हल्का हल्का ना, वो मेल है। एक्चुअली इसका नाम जो ब्लैक बक पड़ा है वो मेल के कलर्स पर पड़ा है। मेल जब एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो हार्मोन परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग भी बड़े होते थे, ये हमारा भारत के साथ पाकिस्तान की तरफ भी पहले रहते थे, लेकिन अब सब जगह समाप्त हो गया, लमसम सिर्फ इंडिया में बचा हुआ है। हमारा अभी समाप्त होने वाला है। ये हमारा एग्जिट गेट है, जहाँ भी हम एंट्री गए थे वो हमारा एंट्री गेट है। এটা হার্বিভোর সাফারির এক্সিট পয়েন্ট। हर इंक्लोजर को हम एग्जिट या एंट्री करेंगे तब। ये जो गेट दिया गया है ये थोड़ा यूनिक है, इसे डबल डोर गेट बोलते हैं, यह मैनुअल है। आप आपको कैसे बड़े पानी प्रोसेस कराएंगे, जिसे कहा जाता এটা है বেস সাফারির जंगल का এন্ট্রি ढक्कन, भालू। একটি সাফারির এক্সিট পয়েন্ট ও অন্য একটি সাফারির এন্ট্রি পয়েন্টের মাঝখানে একটি বাফার জোন রয়েছে। ये जो हमारे वहाँ भालू है, इंडिया के साथ श्रीलंका, नेपाल के तरफ पाए जाते हैं। चले फिर भालू को फ्लोट बियर, जिसे इंडियन भालू या फिर मदारी भालू के नाम से जानते हैं। देखिए ये गंदे लग रहे हैं, लेकिन स्नान बड़ा ही करते हैं, दिन भर में 5-6 बार स्नान करते हैं। लेकिन बेचारे पास मजबूरी है कि ये साबुन शैम्पू वगैरह हमारे जैसा नहीं लगाते, क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं, इसलिए हमेशा ये गंदे ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए खा रहे हैं ना, ये चीनी बादाम दिया गया इनको। एक्चुअली सर ये omnivorous है, ये इनका जो फेवरेट भोजन होता है वो हनी होता है, इसीलिए इसे हनी बेर के नाम से जानते हैं। हनी के साथ ताज़ा फल, चींटी, दीमक खाना पसंद करते हैं। इन्हें कभी कभार मछली खाते हुए दिखा गया है, लेकिन मांस वगैरह नहीं खाते। अगर अकेले किसी पर हमला भी करते हैं ना, तो ये सिर्फ अपने बचाव के लिए करते हैं। ये दिख रहा है, इसका नाम सनी है, और जो दिख रहा है वो काजल है। इसके आप गर्दन और चेस्ट के ऊपर देखिएगा तो आपको एक हल्का सा व्हाइट कलर का निशान दिखता होगा, जो कि शेप बनाता है वी, यू या वाई में। ये स्वरूप बियर का पहचान है, क्योंकि कहीं आप जाते हैं तो ब्लैक बियर भी आपको सेम ऐसा ही दिखेंगे, उसको पहचान कर सकते हैं। এটা বেয়ার সাফারির এক্সিট পয়েন্ট। यहाँ से हमारा दूसरा सफारी समाप्त होता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सफारी में, जहाँ आपको एक खतरनाक एनिमल से परिचित कराएंगे। फिलहाल हमारा जो भी सफर हो रहा है, এটা দুটো সাফারির মাঝখানে বাফার জোন। हम बड़ा पूरे इंडिया को एक्सपेक्ट किया गया, जैसे आपका जासुकरू हो गए, बिम्बिसार हो गए, ये सब ऐसे राजा हुए, जैसे महाभारत में जरासंध हो गए, या फिर आप এখন ढुकছি আমরা লেপার্ড সাফারি एंट्री पॉइंट। आपको इनका उल्लेख मिलता है। उस समय बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। उनका जो पति हुआ वो ब्रह्मा जी की माँ। ওই তো ওপরে তাকা, গাছে 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 अपनी तरफ ही देख रहा है, अपनी तरफ ही देख रहा है। এই গাছের মধ্যে একটা লেপার্ড আছে, ঠিকমতো হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। ऐसे
ये बचाने के हिसाब से नहीं सर, ये बच्चे हैं। লেপার্ড সাফারির এক্সিট পয়েন্টে চলে এলাম। আবার এটা বাফার জোন। টাইগার সাফারির এন্ট্রি পয়েন্ট। चलिए लेपर्ड हमें अपोजिटली बाहर दिखा रहे हैं, देखते हैं टाइगर। यहाँ आपको देखेंगे हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा गौरव रॉयल बंगाल टाइगर। इनका जो जीवन काल होता है দেখুন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার একদম সামনে। গাড়িগুলোর সাথে সাথে বেরিয়ে वो देवी है, ये फीमेल है। এদিকে আসে वो चढ़ के अपने भाई बहन को देख रहे हैं। जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर जाते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते। जस्ट लाइक इसको ये भी होता है, जैसे जहाँ पर एक बार इनको खाने देता है, इनको पता होता है कुछ जगह हमको है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो सामने दिया जाता है जब सफारी बंद होती है। 4 से का जो এটা টাইগার সাফারির এক্সিট পয়েন্ট। हमारे यहाँ टोटल अभी 3 एडल्ट हैं, एक शेर, 2 शेरनी और बच्चे भी कुछ हैं उनके। লায়ন সাফারির এন্ট্রি পয়েন্ট। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, लायन जो होता है ना वो ग्रुप में रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। इनका मैक्सिमम ग्रुप जो हो सकता है वो 4, 10 या 20 होती है। और एसिटिक लाइन जो होता है वो ताकि अपने जो इन्फेक्शन है दूसरे वन प्राणी में ना फैल जाए। नहीं, अगर एक बार में फैलेगी तो सब में फैल सकता है। ये हमारा गुजरात के जंगल में एक बार हो चुका है 2013 के पहले, जब उनको खाना दिया जाता था तो इन्फेक्शन फैला तो बहुत सारे से सीजन हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। इसमें पानी का कलर रेड होता है इसलिए क्योंकि इसमें एक केमिकल होती है KMNO4, जिससे मिलाया जाता है तो इनका कलर जो होता है वो रेड टाइप का लगता है। इसके अंदर से छोड़ा है इसको। नहीं जंगल के अंदर
क्या क्या एक्टिविटी इनका हो सकता है। देखा बेबी लायन है बेबी। देख ना ये देख ये सामने 2x का হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটা সিংহ শাবক, আজকে ওকে ছাড়া হয়েছে। एक्चुअली ये भी घबरा रहा है ना अभी इतने सबको देख के। हाँ हाँ यू आर लकी मैन, फर्स्ट टाइम बच्चे को देख रहे हैं आप लोग। देख रहा ए इतना क्लोज। এই ফরেস্ট অফিসাররা ওকে ওয়াচে রেখেছে। कुछ करना है इसका फोन करो सर बोल रहे पॉकेट करो ना पॉकेट। हाँ सर कितना नंबर पे सर कितना नंबर पे দিদি ওই দেখে দেখ দিদি দুটো दो বসে है दो আছে दो एक और है तीन है तीन तीन ওই তো तीन है तीन। হ্যাঁ সেটা তো বলি আমি শুয়ে আছে देखा तीन दिखा क्या देखो ফ্যামিলি পুরো ফ্যামিলি আছে तीन है तीन। हमारे नंबर से बोल रहे थे अपने। नहीं एक और है एक और उस तरफ है थोड़ा वो बाजू में। हाँ तीन है तीन। सर से बात करो। একটা কিশোর আছে सर দিদি बात कीजिए হ্যাঁ, और एक যেটা वो কিশোর बच्चा আছে चार। ওটা হচ্ছে মেল মেল আর তার সামনে হ্যাঁ। ফিমেল গেছে আর ওই সামনে আর একটা বাচ্চা এখানে তিনজন আছে আর ওই রাস্তাতে একটা বাচ্চা থাকে মানে একটাই মেল लायन ফিমেল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিশোর আছে ক্যামেরাতে হয়তো ভালোভাবে আসছে না। একটা সিংহ, একটা সিংহী আর দুটো শাবক দেখা যাচ্ছে। दिखा तीन दिखा। देखिए सर यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़े वाले हैं उनकी मम्मी पापा हैं। মার্কেট করছে দুজনে মিলে ওই বাগিয়েটা বসে আছে মেয়ে যেটা সেটা বসে আছে एक मेल उधर बैठा है तीन में चार है एक और गाड़ी है पीछे। नहीं हो जा रहे हो टू फीमेल है और एक मेल है किंग बैठा हुआ है देखिएगा सर वहाँ पर जिनका बाल आपको दिख रहा होगा वो हमारे बड़े से हैं। उनका जो उम्र है वो 6 या 7 साल का। उनका नाम है तारा सिंह। उनकी जो रानी है उसका नाम है कावेरी। এটা লায়ন সাফারির এক্সিট পয়েন্ট। क्या देखूं বেরিয়ে পড়লাম। এখানে প্রায় 4 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। আমরা সাফারি পার্কটাও একটু হেঁটে ঘুরে নিলাম। এবার গন্তব্য বিশ্ব শান্তি স্তূপ। রাজগীরের রত্নগিরি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে প্রায় 400 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই বিশ্ব শান্তি স্তূপ। জাপানের বৌদ্ধ সংগঠন নিপ্পনজান মিয়োজি এর উদ্যোগে নির্মিত এই স্তূপটি রাজগীরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত এই স্তূপটি চারপাশের মনোরম ও শান্ত পরিবেশের কারণে এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছে।
পৌঁছে গেলাম। জু সাফারি থেকে 15 মিনিট মতো সময় লাগবে। এখানেও পার্কিং এর সুব্যবস্থা আছে, বিশাল এরিয়া। রত্নগিরি পাহাড়ের চূড়ায় সহজে পৌঁছানোর জন্য চমৎকার রোপওয়ে ব্যবস্থা রয়েছে। যারা ট্রেকিং পছন্দ করেন তারা সর্পিলাকার সিঁড়ি বেয়ে হেঁটেও এই শান্তিনিকেতনে পৌঁছাতে পারেন। ওপরে যাওয়ার কেবিন রোপওয়ে টিকিট কাউন্টার, 120 টাকা করে টিকিট। এটা গৃদ্ধকূট ভবন, এক রকমের মলই বলতে পারেন। বিভিন্ন রকমের দোকান আছে। ওই যে কেবল রোপওয়ে সোজা। ফার্স্ট ফ্লোরে একটা পিওর ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানেই আমরা খেয়ে নিলাম। দেখা তো সেখানে দেখি। टिकट हो गया सेकंड फ्लोर ऑफ द रेस्टोरेंट फर्स्ट সেকেন্ড ফ্লোরে লিফটের ব্যবস্থা আছে। हाँ और नहीं होगा। Gitu. Gitu. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रा के दौरान केवल तिकडे शूटिंग करा
এই পর্বতেই বুদ্ধ দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। দেখুন কি অপরূপ দৃশ্য। পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গেলাম। এখানেও ওয়াশরুম আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ বাঁ দিকে বিশ্ব শান্তি স্তূপ, এই সিঁড়িটা নিচে চলে গেছে। आगे से खड़ा होकर आ जाइए सर। ध्यान दीजिए। चल
এখানে ভগবান বুদ্ধের 4টি সোনালী মূর্তি রয়েছে, যা তাঁর জীবনের 4টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জন্ম, বোধিলাভ, ধর্মপ্রচার এবং মহাপরিনির্বাণকে ফুটিয়ে তোলে। এই মূর্তিটি ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের মুহূর্তকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছে। এখানে বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করছেন। এটা মহাপরিনির্বাণ। বুদ্ধের জন্ম।
খোদাই করা নাম মিয়োহ রেঙ্গেকিও মন্ত্রটি বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি আধ্যাত্মিক বাণী। এই মন্ত্রটি জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিচিরেন দাইশনে প্রবর্তন করেছিলেন। এটি মূলত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লোটাস সূত্র এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মন্ত্র। এর প্রতিটি অংশের বিশেষ অর্থ রয়েছে। নাম, এটি সংস্কৃত শব্দ নম থেকে এসেছে। এর অর্থ হল উৎসর্গ করা বা ভক্তি ভরে নিজেকে সমর্পণ করা। মিয়োহ, মিয় মানে হলো রহস্যময় বা অলৌকিক, আর হো মানে হলো আইন বা নীতি। একত্রে এর অর্থ মহাবিশ্বের সেই পরম নিয়ম যা জীবন ও মৃত্যুকে পরিচালিত করে। রেঙ্গে, এর আক্ষরিক অর্থ হলো পদ্মফুল। বৌদ্ধ ধর্মে পদ্মফুল একটি বিশেষ প্রতীক, কারণ এটি কাদা থেকে জন্মালেও নিজে অত্যন্ত পবিত্র থাকে। এটি কারণ ও ফলাফল, কজ অ্যান্ড এফেক্ট এর নিয়মকে বোঝায়। কিও, এর অর্থ হল সূত্র বা শিক্ষা। এটি মহাবিশ্বের সেই শাশ্বত সুর বা কম্পন যা সমস্ত প্রাণের সাথে যুক্ত। নিপ্পনজান মিয়োহজি সংগঠনের সদস্যরা বিশ্বাস করেন যে এই মন্ত্রটি পাঠ করার মাধ্যমে মানুষের মনের ঘৃণা ও অশান্তি দূর হয় এবং বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখুন, এই মন্ত্রটাই এখানেও চাইনিজ ভাষায় ইনস্ক্রিপ্ট করা আছে। এখানে হেলিপ্যাডও আছে ভিআইপিদের জন্য। মন্দির চূড়াটা আসছে না। কিছুটা বোঝা গেল। এবার নিচে নামার জন্য রোপওয়ে ধরতে যাচ্ছি। বেরিয়ে পড়লাম। সব মিলিয়ে এখানে 1.25 ঘন্টা মতো সময় লাগলো। এটা ছিল বিহার ভ্রমণ সিরিজের 7ম এবং শেষ পর্ব। যদি আগের পর্বগুলো না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই দেখে নিন, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকলো। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো মন্তব্য করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। বেল আইকনে ট্যাপ করুন যাতে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আবার দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে।